दङ जेबो खालामनो हाया सानसे साननै नाम मोनगोन आरो खारनायनि नामाव बेल'सैबो जाया जेबो खालामा जेबो जाया सरकारा जोंनो दा 100 बार बुंबाय थागोन आङो जेबो होलाय हाया मिथिबाय जेबो होलाय हाया गभर्नमेन्टआ जोंनो बानायो आं बिराद मोजां जा खामानि मावनांगौ दं मोजांसो सोरबा सोरबा थांलाबायनायफ्रा नङा होमबा सासे ओरैनो आख' फिख' मा खालामबाय थादों फालाय मा खालामनो नागिरदों फालाय मा हागोन सानदोंलै नंखायो आं मा खालामहागोन सानदों माव जेरावखि थानानै माव माबा प्रब्लेम बुंबाय थादों दहाय दिनैसो मा बर' जाथि इउनाइट जानांगौ होनना बुंदों आं बुंबाय आंनिसिम दिपेन बर' आरो कनिन बसुमतारी एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आंनाव फैदोंमोन खाम्फाबो दंफायोमोन रायलायनाया जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ गोरोबनांगौ बेखौ लानानै रायलायबाय थादों खाम्फाबो दङमोन दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट कनिन बसुमतारी आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंखौ लोगो हमफैदों डिसिसना जाहैबाय हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर'जों मोनसे टेबोलाव जिरायबानो समाधान जासिगोन जोबसिगोन समस्या जोंनि गेजेराव जा भुल बुजाबुजि दं ओमफ्राय आंनाव कनसेन्ट लाफैदों नालाय आं बुंबाय आंहा जेबो आपत्ति गैया आङो फ्रि आं रायलायगोन होननानै खोन्थाहरदों दिपेन बर' दं कनिन बसुमतारी दं खाम्फा दं आंनाव फैदों जे नों जिरायगोन ना जिराया प्रमद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया होननाय आंथ' रायलायो मानो रायलायजागोन जोंनि गेजेराव ज' जानो आंहा जेबो आपत्ति गैयालै दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय बिसोर होनना बुंदां आंखौ रायलायनो फैनो ना मानो गावसो खारबाय दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट दानि ओमफ्राय कनिन आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आरो खाम्फा दङ आंनाव फैदों आंजों रायलायदों जे नोङो प्रमद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया आं रायलायगोन होनदों ज' जानायाव आंहा मा आपत्ति दं ज' जानांगौथ' जेबो आपत्ति गैया आं रायलायगोन दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय आङो जोब्बाय गावहासो खारलांजोबबावबाय मा जाखो बेलाय मा ज' जानाय जाखो बेयो बेखौ ज' जानाय होनो गावसो मानो खारखो मानो खारनांगौ बेलाय दिनैसिमबो जायाखै बेवहायनो दङ बेवहायनो थाबथानानै दं दिनैसिमबो बे रायलायनाया जायाखै बे खारामोनब्ला आं खोन्थायामोन खिन्थु अपेन खालामबाय आं दिनै मिथिबाय दिनैनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि कनिन बसुमतारी आरो खाम्फा आंनाव फैदों रायलायदों आंनाव कनसेन्ट लाफैदों नों रायलायगोन ना रायलाया रायलायगोन दा आंथ' रायलायगोन मानो रायलाया बर' जाथिया इउनाइट जानायाव आंहा मा आपत्ति थानांगौ लेंबोदो गाव लेंबोदोंना दाना गावसो लेंनानै लाना थांजादों मा जाखो बेनोथ' मानसिफ्रा बहुदानो मिथियामोन खुला खालामबाय आं दिनै गाव खारनायखायसो खुला खालामदों आं माबा खालामामोन आं दोनखुमाबाय थागौमोन मिथिबाय जाबायथ' क्लियार दा जोंना बेनो खिन्थु आं स्पष्ट बुंबाय गभर्नमेन्टआ जों दागोनलै गभर्नमेन्टआ जों दागोन गभर्नमेन्टखौ आरो जों खामानि मावगोन गोबां खामानि मावनांगौ दं जों मावलांगोन कमिटमेन्ट होनाय दङ रायजोफोरनो आरो बिटिसिखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजानाया जोंनि थांखि बे हिसाबै जों खामानि मावलांगोन रावबो जेबो खालामनो हाया रावखौबो दागि रावखौबो गिना जों दङ आं दङ सोरलाय मा खालामबाय दं जोंबो आन्दलनखारिसो जोंबो आन्दलन खालामनानै फैनायसो आंबो सोरनिबा सिङाव थानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा जोङो दे मथथे गोरा जा सरकारा फैगासिनो दं दे थेंक इउ गोजोन्थों